হেমন্ত পাঠৰী দাস। हेलो देवता बाबा मैं अहमदाबाद ठीक है तुम माक पाबा और भालदरे থাকিবা सोनटाई लग কৰিছো তোমাক ঠিক আছে দেवता আপুনি সোনকালে আহিব देवता ही माक মই সোনকালে খবৰ দিম ओ मां नमस्कार मैं रवीश कुमार जम्मू कश्मीर में हाल फिलहाल के इतिहास में सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ है। इस हमले में सीआरपीएफ के 40 जवानों की मौत की खबर आ रही है। धमाका इतना ताकतवर था कि मौके पर हर तरह के इंसानी जिस्म और मशीनों के पुर्जे बिखरे पड़े थे। যদি হেরাই ঠিকনা বিচাৰি দিবানে দেউতা শোকত যদি বিষাই বুকু তুমিও কাঁদিবানে দেউতা জীবন যদি হয় ভাগৰুৱা জিৰাব দিবানে দেউতা দেউতা খুঁজে খুঁজে তুমি মোর ছায়া শব্দৰে শেষ নহয় তোমাৰ কথা মোৰ দেউতা জ্বলিছে সীতা নাপাই হেন বৃষ্টির বতরা যদি বিষাই বুকু তুমিও কাঁদিবানে দেউতা জীবন যদি হয় ভাগৰুৱা জিৰাব দিবানে দেউতা খুঁজে খুঁজে তুমি মোর ছায়া গানে শেষ নহয় তোমার কথা